tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Biyernes. It's Friday already, weekend na po. Malapit na naman ng painawa para kay katamong, but not for among Jean. Magbalik ko po ngayon ngaldo ngay ni ibat keng meto nga General Assembly dakal masanting nga balita. Especially for us here in the Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen para po kayong Kwentuhang Katoliko, Keniking 91.9 Bright FM. At ako naman po, Shirley, maayak pagkapanapon po kaya kayo. Yapong Jin po, pasibayo, kay kong kakwentuhan, kay ngaldong iti. May balik na po'y Karen. Unfortunately. Nabeng, ipakiramdaman king replay tamo. Sabi ko, tita, malamang matetempt kong mag-radyo bukas. Lungo bukas kasi matula akong makiramdam, kaya daramdaman yung boses ko. Pwede mo rin. Aba, ngayon luwal na ako. Na-enjoy yung mag-host. Luwal na ako po. Siya makabula yung pasbulo. Ay, tita, panabi na ako talaga. Hoy, panahon ng Kwaresma yan. Wapin po. Kailangan ng sakripisyo. Nyami balik na ako Amang may makiramdam kay katamon biro mong sakripisyo itang biyaming oras mo. Of tama course. Kayo. Oy, of course. Tanata ng maugto kong manyaman sanang. Tsaka kepibatan itang 11 seconds lipatan ke ing Tete Baluy. 11 seconds. Yes, it takes me 11 seconds. Normal walk. Pero anong pupulay ko 4 seconds siya. Tapos nga kabring abaw. So, kan Tete Baluyot, 11 seconds. Yeah. Aliman siguro. That is 11 seconds of suffering. Kan tutuki pabilang tayo na, tita. Cathedral, Katipa, hanggang Kapanik Kenny, nung pilan niya minuto. Nabiling ko pa kitanggal sa likod siya. King Tete Baluyot from one side, one itang end bridge to the mo. Bridge. 11 seconds ito. Pwede ya. Pwede. Pakiramdaman da kayo po nabengin kasanting na nimpisi sabihan, lareng pilgrimages, naning habits, tamo, nung naning gagawan tamo, itang atin kaya sanayan, atin dapat bayuan, kay ba't ngeni atin naman aliwang klaseng pilgrimage, tamo gagawan, kasi ngening Jubilee of Mercy, it's a different kind of pilgrimage tamo pen. Hamong bala mo, ngeni pa mo milyari tang atin prescription nung naning gawan ka rin pilgrimages. Yeah. Uling, po, Year of Mercy yan talagang dineclare na ng Santo Papa, and then it is a directive, mag-pilgrimage tamo karetang mitulduan apisamban. But the practice of pilgrimage or doing pilgrimage has been an open option and devotion na kareng kay katamong Katoliko. All throughout the year, ating gagawa ka niyan. And dakalya forma. Pero ang iray ni Mitchempo pa mo, ngeni Kwaresma, anyapin keng isasabihan ming chim baby o sister baby for the past 2 days miyag na nying tang pilgrimage ka rin Holy Door churches kampo ing pilgrimage sa mararapat niya ning Kwaresmang akasanayan dang gagawan tang bisita iglesia kay ba't napi sabi miya naman tang metong pangklasing pilgrimage sa gagawan ta naman within our diocese itang bisita iglesia stong Huwebes Santo o nanginingin atin yung prescription uling it has a particular ritual uling talagang belangkas ning Santo Papa it has a structure nya mo itang atuhem pikaburian men then tukyan mo retang tuntunan Oo. Atin talagang dapat tukyan. Atin. So, malyari tang gagawan tamo. Kasi wari among usually, gagawan tamo po, nung nanimburita mo Kasi, dakal na rin pilgrimages sa siguro Pekyabayan Tana, o kaya, lalo na kareng lumang Pisamban, wari nung
parishioners tamo. Wow. Akakita mo now and then. Mo istong Holy Week all throughout the year. Kaya timunta kening timo apalit o kay kami po Santa Rita o Yeah. Betis. Then panerang pupuntalan. O Keniking Cathedral mo naman. So, akitala, kay basta't kabudla mo lungob si Claude siguro mag-visit to the Blessed Sacrament Yeah. or pray the rosary and then they go. Tang atin lang kanya-kanyang formula, kumbaga. Yes. Pero ngeni, bala mo, yung formula na ning Santo Papa, yung binyena, the world over, it's supposed to be just one, or at least similar. Itang atin Atin yung structure, steps. atin yung balangkas. Basic, that should be common to many. Although, it still leaves a free space for individual country or church na makanano ng i-embellish pa itang already binyan ng balangkas ang pong structure ng Santo Papa. So, isto pong makanya namong, talagang dapat tukyan tayo. O, malyaring mamili tamo mong nung out of pilanlan steps dito. 4? O nung buri mong cement pa 5? No. Kasi atin yung objective yan Itang objective mo, as prescribed by the Pope, you will only reach your the objective if you follow this prescribed